من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان
احترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ سائروں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کو جلال والاکرام نے انسان کو پیدا فرمائے اور انسان کی فطرت کے اندر اللہ کو جلال والاکرام نے گناہ کو رکھ دیتے ہیں، یعنی غلطی کرنا گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے۔ اللہ جلال والاکرام کے سامنے انسان گناہ کرنے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت جو ہوئی انسان کی فطرت کے اندر اللہ جلال والاکرام نے غلطی نو رکھ دیتے ہیں، تو گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ گناہ کرنے کے بعد وہ دیتے پکیاں ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ جلال والاکرام کے سامنے اس گناہ سے آگر جانا، گناہ کے اوپر پکیاں رہ کے اور مستقل آتی گناہگار بن جانا اصل ذلت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ وگرنہ انسان جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ جلال والاکرام کی رحمت اس انتظار کے اندر ہوتی ہے کہ انسان میرا بندہ کدوں گناہ تو اپنے آپ نال شرمندہ ہو کے میری طرف آ جائے، اور اللہ جلال انتظار فرماتے ہیں اپنے بندیاں کا کہ میرا بندہ ایک گناہ کر گئی ہے تے گناہ کر کے واپس کس وقت میرے وال آتا ہے، اللہ اپنے بندے کی اڈیق میں رہتے ہیں، اپنے بندے کے انتظار کے اندر اللہ رہتے ہیں۔ اور اللہ جلال والاکرام کا قرآن ایسے لوگوں واسطے ایک اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر غلطیاں ہو جائیں گناہ ہو جائیں اللہ جلال والاکرام کے سامنے انسان خطا کر بگے تو اللہ جلال کی قسم ہے کاموں کی والوں، اللہ جلال والاکرام نے رمضان کے مہینے کو اپنے بندیاں واسطے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو اللہ جلال والاکرام نے رمضان کے مہینے کو اپنے بندے واسطے ایک خاص پیکج بنا دیتے ہیں۔
गुनाहां दियां माफियां मंगदे ने। अल्लाह का कुरान ऐसे लोगों वास्ते एक ऐलान कर रहे हैं और ऐलान किए और अल्लाह का कुरान शिमाल फरमाना बड़ी मोहब्बत के नाल बड़े प्यार के नाल अल्लाह का कुरान सुनो। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना एदियां बाबरकत शाहात के अंदर रब का कुरान सुनो और अल्लाह जो जलाल का कुरान दिल लगा के शिमाल फरमाना। रब्बुल आलमीन अपने बंदियां वास्ते एक पैगाम दे रहे हैं ते पैगाम किए अल्लाह को जलाल फरमाते ने हे मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो। अल्लाह को जलाल फरमाते ने इल्ला सारियां गलतियां गुनाहां नेकियां जो बदल देते हैं।
जन्नत रख देता है। रब ने अपने बंदे वास्ते तौबा का सिला जन्नत की सूरत के अंदर रख देते हैं। जदों बंदा अपने रब के सामने तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपने रब के सामने आके देख बैठे ते जुबान ने हाथ को इकरार करते ए मेरे अल्लाह मैं बड़ा बड़ा पापी हां, ए मेरे अल्लाह मैं सारे जहान नालों बढ़ के गुनाहगार
پھیرتے ہیں کہ مینوں رب کس کہنا مینوں رب کس کہنا میں تیرے سارے گناہ معاف نہ کر دیواں اور قرآن دے تیسرا مقام اللہ اپنے بندیاں نال پیار کتنا کر دے رہے اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم
चाहिए ते मंग ले मैं नाम देवां तेरा बना के साडा हिसाब पता की है असि वो कट्टे वाला हिसाब है पहली बड़ी में एक फौत होया दूसरी बड़ी ते दूसरा फौत होया असि अन्ने नमाज़ां पढ़न दे नाल यार दो तीन हैरां ते चलियां कोई नहीं आ सवेरे फजर पढ़ के आया मेरे घर दे इतना सोने दी ते बनियां कोई नहीं ते की फायदा नमाज़ां पढ़न दा साडा ये हिसाब हो जांदा है और लोगों रब अपने बंदियां नूं आज़मांदे ने रब अपने बंदियां दा इम्तिहान करदे मैं
अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला कहने यार इन्हों आवाज मारे कि आप साडे नाल खाना खा ले। ए वो लोग ने जिन्हां दे दिल दे उत्ते रब दा डर साडे वर्गा आदमी असि लोग के अंदर च मार के खाने आ वो सानू वेख ना लवे किसे को बिठा के खुआना ना ले जाए किसे नमाजी साथी नु किसे मस्जिद दे पीर नु किसे महल्लेदार नु किसे हमसाए नु किसे पड़ोसी नु किसे अजीज नु किसे भरा नु किसे रिश्तेदार नु नाल वाले खिलाना ना ले जाए। और साडे ते दिल इतने सख्त हो चुके ने असि किसे नाल खिलाना गवारा नहीं करते सीधे मुसलाम देना गवारा नहीं करते। ए वेख जिन्ना ते रब दियां रहमतां दा नज़ूल है। जनाब इब्न उमर फरमाते ने इन्हों आवाज मारो आके खाना खा लवे इन्हों बकरियां दे चरवाहे नु बुलांदे ने आके खाना खा ले साथे नाल बैठ के खाना तनावल कर ले। ते जनाब अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने ओए बकरियां दे चरवाहे आ बैठ के खाना खा ले असि खाना खान लगे आ। ते ए बकरियां दा चरवाहा गर्मी दी शिद्दत है प्यास दी अखीर है ते जंगलां दे अंदर पहाड़ां दे अंदर बकरियां बेचारदा फिरदा है। ते जनाब अब्दुल्ला फरमांदे ने ओए खाना खा ले ते जवाब दिंदा जनाब तुसी खाना खा लो मैं रोजा रखे तुसी खाना खा लो मैं रोजा दे खैर ना दुकान ते बहना बात पै जावे अल्लाह दी कसम है रोजा नहीं रखदे दुकान ते बहना बात पै जावे एडे हट्टे कट्टे जवान और एडे सेहतमंद अल्लाह ने हर शय दी है ते रोजा रखना गवारा नहीं करते ते जिन्ना रखने ने रब सबर में दे दिंदा है। मैं अपनी मिसाल दे देना मैं बाप दूर दी बात नहीं करदा आम दिनां दे अंदर घर भी रहीदा है फारग भी होईदा है ते रोजा रखीदा ते महसूस भी हुंदा परेशान भी हो जांदे आ रोजा लगन भी लग पैंदा है आखिर इंसान जो है ते जदों रोजा रख के तुहाडे कोल होना होवे अल्लाह दी कसम है कामों की वाले हो मैं मिंबर रसूल पे खड़ा होके इस बात का पैगाम दे रहा अल्लाह दी कसम जो तुहाडे कोल होना होवे ना रोजा रख के अल्लाह दी कसम है रब ऑटोमेटिकली सबर दे दिंदा है रब पता नहीं कितों सबर दे खजाने दे दिंदा है। आई दावे तुहाडे सामने हुंदे भी है जाने भी ना रोजा भी रखिया हुंदा है रब सबर की तौफीक दे दिंदा है। और यार ओदा वाद है अल्लाह दी कसम है लोगों दा वाद है मेरे रब दा वाद है जेड़ा मेरा बन जांदा है मैं रब ओदा बन जाना जेड़ा मेरा बन जांदा है मैं रब ओदा बन के वखा देना है। बंदा जंगल च बकरियां बेचार है नाल रोजा रखे ते जनाब अब्दुल्ला फरमाते ने खाना खा ले आंदा मैं रोजा रखे ते एनी ज़हन च गल आ गई जनाब अब्दुल्ला ज़हन दे अंदर सोचिया अच्छा बड़ा परहेजगार बंदा लग रहा है चेक करने कितना ईमानदार है चेक करने कितना मुतकवे वाला है ते जनाब अब्दुल्ला फरमाते सिर्फ चेक करने बहाने फरमाते ने ओ बकरियां दे चरवाहा चेक कर ले तू इस तरह कर ए सानू बकरियां दे अंदर एक बकरी दे दे ते साडे कोल ओदे पैसे दे फ्री नहीं साडे कोल रकम ओदी दिल है ओदे पैसे दिल है ते एक बकरी सानू दे दे असी नु ज़बह करने आप भी खाने ते तू साडे नाल बैठ के खाना नहीं खा सकदे ते असी तेनू तेरे शाम नु इफ्तारी वास्ते गोश्त भी नाल दे देवांगे नाल पैसे भी दे देवांगे सारा कुछ ले जा ते ए बंदा आंदे जनाब आपस दे अंदर पहचान ने ना जनाब अब्दुल्ला इस बकरियां दे चरवाहे नु जानदे ने ना बकरियां दा चरवाहा इस नबी पाक दे सहाबी नु जानदे इस जन्नती शहजादे नु जानदे आपस दे अंदर पहचान तारुफ कोई ने ते जनाब अब्दुल्ला फरमाते एक बकरी सानू बेच दे ते कह लगा ओए अल्लाह वाले जनाब गल ए वे ए बकरियां मेरियां नहीं मेरे मालिक दियां ने ए बकरियां में ओ जिन्ना दे दिल दे अंदर मैं दस्सिया ना जदों रब दा डर दिल दे अंदर आ जाए इंसान ऑटोमेटिकली तौबा दी तरफ आ जांदा है जदों रब दा डर दिल दे अंदर आ जाए जदों वेखण वाले दा एहसास होवे कह लगा बकरियां मेरियां नहीं मेरे मालिक दियां ने ते मैं अपने मालिक दे बगैर कोई चीज ना बेच सकना ना खरीद सकना मैं गुलाम मेरे को इख्तियार नहीं ते जनाब अब्दुल्ला हदीस पाक दे अल्फाज में जनाब अब्दुल्ला फरमाते ने
صلاحیت نو دیکھیا فوراً دے پیچھے گئے یہ مالک نو جا کے ملتے نے تے پیسے دے کے غلام نو آزاد کروا دیندے نے میرا آزاد نہیں کروایا وہ جیڑیاں بکریاں پیا چاردا سی جناب عبداللہ نال غلام پیسے ہاتھوں پیسے ادا کیتے اپنی جیب کے اندر قیمت ادا کر کے نال غلام خریدیا تے نال جیڑیاں بکریاں او چار کسے دیاں بکریاں چاردا سی پیا انہاں بکریاں لے کے اس غلام نوں تحفے دے اندر دے دے ایویں جنہاں دے اندر رب دا ڈر ہوے تے جدوں پتہ ہوے کہ مینوں ویکھن والی ذات ہے تو دل دے اندر بات آ جائے نا کہ مینوں ویکھن والا میرا رب ہے اللہ دی قسم لوگو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتے گناہ کرتا بھی ہوئے نا کرتا بھی ہوئے تے دل دے اندر گل آ جائے کہ مینوں ویکھن والا میرا مالک ہے تے پھر ہوندا کی ہے قاضی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑا اللہ دا برگزیدہ بندہ رب دا ایک بڑا نیک ولی تے جدوں رب سیدھے راہ پا دے پورے علاقے کے اندر مشہور سی کہ فضیل بن عیاض جتا بڑا ڈاکو ہے نہ کسی دی عزت محفوظ رہتی ہے کہ نہ کسی دا مال محفوظ رہتا پورے علاقے کے اندر نامی کے نامی چور تے بیان کیتا جاتا ہے ایک بیوی عورت ایک خوبصورت انہاں دا تعلق ناجائز تعلق سی تے اس تعلق نوں نبھان واسطے رات دا اندھیرا ہے تے ایک ڈاکو دنیا دا ڈاکو جن والی دنیا فضیل بن عیاض رحمت اللہ دے نام نال جاندی ہے او ڈاکو فضیل او دا نام ہے تے رات دا اندھیرا ہے تے لوکدا لوکدا چھپدا چھپاوندا اپنی محبوبہ دے گھر دے اندر آ جاندا ہے اپنی محبوبہ دے گھر دے باہر دیوار پھلنگن لگ رہا ہے اپنی اس عورت جیڑی اس بی بی نال ایدا تعلق ہے ایک گناہ دے ارادے نال ایدے گھر آوندا ہے تے رات دا ویلا اوے کاموں کی والے ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے بات سنی اللہ دی قسم ہے جدوں تیرے دل دے اندر اے بات آ جائے کہ تینوں ویکھن والا تیرا رب ہے وے پھر پاویں تو پہاڑ دی کھو دے اندر بھی کیوں نہ ہوے شیطان تیرے تے حملہ نہیں کر سکتا جدوں تیرے دل دے اندر اے جملہ پہ جائے کہ تینوں ویکھن والا تیرا رب ہے اے فضیل بن عیاض اس طرح رات دا اندھیرا کہ رات دے اندھیرے دے اندر اپنی محبوبہ دے گھر دی دیوار پھلنگن لگ دے نے اپنی اس عورت دے گھر دی دیوار ٹپن لگ دے نے تے جدوں دیوار تے چڑھے نا تے دیوار تے چڑھے رات دا اندھیرا رات دا کوئی انرجی سیور یا لائٹ دے انتظام تے ہے نہیں سی رات دا اندھیرا ہے تے دیوار ٹپدیاں دیوار پھلنگدیاں آواز کرنا دے اندر پہ جاتی ہے ایک اللہ والا کسے چھت تے بیٹھ کے رب دا قرآن پیا پڑھتا سبحان اللہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے رب دا قرآن پڑھدا ہے تے اللہ ذو جلال والی کرام دے قرآن دا اہم مقام پڑھدا ہے اللہ ذو جلال والی کرام دا قرآن تلاوت کردا ہے تے مقام کی ہے رب دے قرآن دا مقام کی ہے آندا ہے لوگو علم یا عن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ علم یا عن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اس طرح رب دا قرآن پہ پڑھتے ہیں مطلب یہ آیت کا کی ہے اس آیت کا ترجمہ کی ہے نالے رب دا قرآن پہ پڑھتے ہیں فضیل دے ڈاکو دے کرنا جو آواز پہ جاندی ہے تے قرآن دا ترجمہ کی ہے آمدہ لوگوں اجے رب دے بندیاں دے او بیڑا کیا نہیں آیا کہ جدو انہاں دے دل اللہ تو ڈر جان جدو انہاں دے دل اپنے رب دی طرف واپس آ جان کہ آجے دنیا کے اندر ایسا بیڑا نہیں ہو دے بندیاں دی آیا کہ جدو وہ دے بندے اپنے رب پر واپس آ جان ایک آواز
اپنے رب دے سامنے نکرے ہو گیا اندھیرے دے اندر رات دا اندھیرا ہے تے گلی دے نکر چ کھلو کے اپنے رب ول منہ کر لیندے نے تے نال آندے نے اے میرے اللہ اے میرے داتا اے میرے اللہ اے فضیل تے اج او ویلا آ گیا کہ جدوں فضیل اپنے رب ول واپس آ گیا اے فضیل تے او ویلا آ گیا کہ جدوں اے فضیل اپنے رب دی طرف واپس لوٹ آیا اے میرے اللہ میں وعدہ کرنا میں تیری ذات دی طرف واپس آ گیا تے واپس آ گئے تو واپس نکلے نا پورے علاقے دے اندر میں دسے نا تو ماں پیا سر فضیل ڈاکو دا روپ تے دبدبا اینے تے جنگل جتھے اپنا مکان سی جنگل دے اندر کیونکہ اپنی کلی سی وہ واپس وہ دی طرف آندے نے میں تے جنگل دے اندر کچھ مسافر رات نو ٹھہرے نے تے آپس دے اندر گلاں پہ کرتے نے تے لگدیاں فضیل دی کنی انہاں مسافراں دی آواز پہ جاندی ہے تے اے مسافر آپس دے اندر گلاں کی کرتے نے آپس دے اندر باتاں کی کرتے نے آندے نے لوگوں اوے قافلے والے آپس دے اندر کہہ رہے نے کوئی آندا چلو اوپر سفر شروع کریے کوئی آندا اجے رہن دیو اے او ویلے جدوں فضیل ڈاکو لوکاں دے مار لٹ لیندے اے او ویلے جدوں فضیل ڈاکو لوکاں دی عزتاں خراب کر دے لوکاں دے مال کھوندے لوکاں دی زندگیاں برباد کر دیندے لوکاں دی زندگیاں وچ اجاڑ پیدا کر دیندے اے جو ویلے اجے کچھ ذرا ٹھہر جاؤ تے انہاں نوں کی پتہ جس فضیل ڈاکو تو ڈردے نے میں او فضیل اے ساریاں گلاں اپنے کناں نال سندا پیا تے دل دے اندر گل آ گئی انہاں دے کول چلے جاندے نے تے انہاں دے کول جا کے تے آندے نے لوگوں کیڑا تذکرہ کردے ہو پے تے نال اپنے دل دے اندر آندے نے اللہ آ ویکھے نا اے لوگ فضیل تو انہاں ڈردے نے فضیل تو انہاں لوگ کھاندے نے تے اللہ میں فضیل وعدہ کرنا وا اے میرے اللہ میں تیری ذات ول آ گیا اللہ میں سچی توبہ کرنا ربا میں سچا تیرے ول آ گیا اللہ میں سچے دل نال تیری طرف واپس آ گیا تے انہاں جا کے ملدے نے آندے نے کدی گل پہ کر دیو کہن لگے فضیل ڈاکو ایک بندہ اودی گل پہ کرنے آ تے فضیل کہن لگا اوے اللہ دے حکم دیو نکل جاؤ اٹھو جتھے جانا جے ٹر جاؤ اج دے بعد بے خوف ہو کے آیا جایا کرو اج دے بعد بے خوف ہو کے ٹریا کرو فضیل ڈاکو اج دے بعد او نہیں رہا جو پہلا فضیل ڈاکو اج او نہیں رہا جو پہلا ہویا کردا سی تے جدوں رب دا ڈر جدوں انسان نوں پتہ ہوے کہ مینوں ویکھن والی ذات ہے وے مینوں ویکھن والا میرا رب ہے وے اللہ دی قسم لوگ چور چوریاں کرنیاں چھڈ جاندے نے ڈاکو ڈاکے مارنے چھڈ جاندے نے اے او رب دے بندے نے اور میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کراں میرے پاک پیغمبر جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے رب دا تقوی آ جاندا ہے ایک بی بی آگے میرے سرکار دے سامنے بیٹھی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سامنے بی بی آگے بیٹھ جاندی ہے کہ اپنی زبان تو آندی کی ہے آپ دی اللہ دے نبی جی میرے نو سزا دے دیو مینوں سزا دنیا دے اندر دے دیو آقا فرماندے نے بی بی کادی سزا پہ منگنی ہے تے کہن لگی اللہ دے نبی جی میں گناہ کر بیٹھی ہاں میں زنا کر بیٹھی ہاں تے میں دنیا دے اندر دی سزا اپنی بھگت لینا چاہنی ہاں میں دنیا دے اندر دی سزا جھل لینا چاہنی ہاں میں رب دے جہنم دی سزا برداشت کرن جوگی نہیں اپنے منہ آ کے آمنہ دے لال دے سامنے بیٹھ گئی تے جگہ دے پیر فرماندے نے بی بی اچھا انکار ہے جدوں بچہ اجے تو حالت حمل دے اندر ہے جدوں اے بچہ پیدا ہوے گا پھر آئی اے بی بی اور اے نہیں ہویا ساڈے ورگا ہوندا اوتا رات نہیں تے بعد گئی اوے لوگوں جنہاں دے دل دے اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے جنہاں دے دل دے اندر للہیت آ جاندی ہے رب دا تقوی آ جاندا ہے اے بی بی ایک سال گزریا اے بچہ پیدا ہویا اپنی گود دے اندر پا کے تے پھر میری سرکار کول آ جاندی ہے عرض کردی ہے سونا اے بچہ جڑا زنا
सामने आ गई है, रब के सामने तौबा के दरवाजे ते आ गई है। आंदी है वो बच्चे जगह ने भी फरमांदे ने बीबी अजे वापस चली जा। जदों ए बच्चा खाना खाण दे काबिल हो जावे इनू फिर लेके आए पुछदे ओ खाना खाना को चंद दिनां दी नहीं ना जांदा, आखिर कोई 2 3 4 साल के लगदे ने ते हो सकदा है मैं ध्याना मेरी सरकार फरमाते होंगे दिल के अंदर आमिना दिलाल दा इरादा होवेगा कि शायद ये बीबी वापस जावे ते अपने रब दे सामने जाके माफी मांग ले। अल्लाह बगैर सजा तो इनू माफ कर देना, हो सकता है सजा तो बच जावे। लेकिन वाह बीबी दे दिल दे ईमान दी कैफियत तो मैं सदके जावा, इहदे ईमान दी कैफियत कैसी है, इहदे ईमान दी हरारत कैसी है, इहदे ईमान दा दर्जा कितना आला ते मजबूत है। बच्चा खाना खाण दे काबिल होया यार, वो 2 3 साल दे कम से कम लगे होंगे, ये बच्चा खाना खाण दे काबिल होया ते ए बीबी फिर आ जांदी है नाल उंगली नाल बच्चे को पकड़िया, उंगली नाल बच्चे को लाया ते तोड़ दी मेरी सरकार बुला जांदी है, आदना दिलाल दे सामने आ जांदी है। एक रोटी का टुकड़ा इस बच्चे के हाथ के अंदर इन्हें पकड़ाया है, ये बच्चा रोटी का टुकड़ा पिया खा रहे है ते आगे अर्ज करदी है सोनिया ए ओ बच्चा जेड़ा तुसी आखिया सी जदों खाना खाण दे काबिल हो जावे इनू फिर मेरे को लेके आई ते ए देख लो सोनिया ए बच्चा खाना खा रहे है ते मैं अपने आप को सजा वास्ते पेश करने आ। एक बच्चे की मां अपनी जान को सजा वास्ते पेश भी करती है, हालांकि इनू पता है इनू इस बात का इल्म है जे मैनू सजा मेरी जान दुनिया च जिंदा नहीं रहेगी, जे मेरे ते हाथ लग गई, जे मेरे ते सजा नाफिज कर दी गई ते मेरी जान दुनिया के अंदर सलामत नहीं रहेगी।